1997 ni 8 September Tripura Assembly wo kaisa bill pass khlaijaka a bill ni mungtamo the Code of Criminal Procedure Tripura Force Amendment Bill 1997 o bill no pass khlaijaka o bill pass khlaijamani uddesho ongkha Tripura sarano romkai 6 mas bina bisare jelo tonina ni bagai afro o 8 September 9 September ni doinik সংবাদ nainari sakao tam headline kotor bakai sijak omo tatalda cengrada neng nainadi neng manik sarkar neng kabo kanaya ko nin mokol tong nin record tong neng pili naidi ang nono sawo tamni bagai tini upodrota অঞ্চল ঘোষণা খালাইজাকা উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা খালাইজাকা যে ত্রিপুরা হাস্তেনি কব উনক 1997 ni 16 February wo or উনক খালাইজাকা উপদ্রুত অঞ্চল প্রথম 6টা থানানো যত ত্রিপুরা আমসায় ni থানানো নং উপদ্রুত অঞ্চলগুলো ঘোষণা খাইকা অথচ নং wanjiam sai nokai bad ditonika oboni bo ang reference rui tongo hangka kai omongkha 18 tarik May 2001 Agartala ni Bulagiri wo yang sodor not ni gari khungni jeep saka wo boom phate rijaka aro 12 jona injured dungkha a tarik ni 19 tarik May ni 2001 ni Chendon Pottika naine di aro injured nunai sobi kotor kotor khai rijak tongo iu building ni hamla bai 12 জন জখম হিনে neng abon katang upodrot অঞ্চল ঘোষণা খায়া o wanji bolong borong na khai tangai neng beini ঘোষণা khlaya tangai neng ঘোষণা khlaya tangai nin thani tanga se samprodai monobab tanga se bokha sitra neng karon neng Tripura sarang na nasigi me Tripura sarang ni kono kisu ngakai neng kok saya abo simia 28 tarik January 2000 Koilanpur bazar boom rijaka chini borok 9 jona injured dungkha iu belo abo dai sikar khlaika neng tangai nirok adino neng chief minister bla neng police minister bla neng khorak bose wanji bolong borong na romkha Tripura samsa ka neng chironi obhijan hene chal burum burum army reoi upodrot অঞ্চল ঘোষণা reoi army CRPF Assam Rifle Bank sawai neng chironi obhijan likha ni namalo neng wanji anchalo tang upodrot অঞ্চল re neng chironi obhijan niya neng samprodai gia hingga kai neng jati upojati sompriti ni borok hing nai sani tongo hingkai neng tangeria neng manik sarkar omo simia 1999 10 December mas marao boom phatika jagano 4 jona thika 6 jona injured dungkha thainerok jotono riang hodani borok injured dunai bo joto riang hodani borok tam bisari khane khore bosik romkha mas marao boom rinai rongno khore bosik romkha tini sidai thanao boom phati dikha ani kami amsai ni borok khorok tam thika ning khor tangai ning khorok sapano aro ni ron borok no romi mania tangai romia neng manik sarkar neng to police mantri neng chief minister tangai nin jorawo neng borok no bisar khaimia bolong borok wanji bolong borok kha neng tang upodrot অঞ্চল ঘোষণা rei borok no kha chironi obhijan dia tang nogo nogo check khlai dia আর Tripura sara niroho nirosto borok no khai neng bolong borok be godal jaga ko hne neng tiasa reoi neng fake account reoi neng botharka khairang ma sinjaka gobang ma parana soksai jaka ani nijeni nok tini je nogo asuge ang kok saitongo o nog nobo soksa oi thapla khlai rikha neng manik sarkar je neng niropekho shanti sompriti nayu tong hanggakai jati upojati ni bisingo neng sompriti nayu hanggakai tini tangai nini jati khagai dofa khagai bosong khagai neng tini shason chalokani namalo 20 বছর omoni jobab bo Tripura sarang nayo aboni bagai no nini party nini dol tini Tripura haste pahar amsayo Tripura sa amsayo nini dol tin komorna ni nai tongo karon Tripura sarang tabi sisaka lekha rengkha agina jukkurikha omo simia 11 July 2000 দৈনিক সংবাদ পত্রিকানে হেডলাইন নাই নাই দি বাঙালি বৈরীদের হাতে রাজ্যে পর্যন্ত নিহত 20 উপজাতি আহত 60 অবানি কগিয়া দৈনিক সংবাদ নি কক 11 জুলাই 2020 ni ang manik sarkano sawo nang porinai di aboni ni jorawo na nang মুখ্যমন্ত্রী তখন সময় না দৈনিক সংবাদ সাwo বাঙালি বৈরীদের হাতে রাজ্যে পর্যন্ত নিহত 20 উপজাতি আহত 60 আবা ang siya
অম সিমিয়া 1993 25 আগস্ট আফ্রো এডিসিনি বিরোধী দল নেতা অগুর দেব বর্মা নি নেতৃত্বের বড় রাজ্যপাল বাই মালায়ো তামো সাকা রাজ্যপাল কেবি রঘুনাথ রেড্ডি বাই মালায়ে উগ্রপন্থীদের পেছনে কারা খতিয়ে দেখতে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করা হোক হিনই নরক আফ্রো নং দিল্লি দেশের কথা 26 আগস্ট 1993 কাসাও নিউজ আফ্রো অগুর দেববর্মান লগে কামিনী দেববর্মা এবং রঞ্জিত দেববর্মা ও এডিসিনি চেয়ারম্যান কসাম বল লগি থাঙ্গো রাজ্যপাল মালাইফ্রো আফ্রো বরক সাবো কমিশন অফ এনকোয়ারি এক অনুসারে হাইকোর্টনি একজন প্রবীণ বিচারপতি রিওই বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন খালাইनो বরক দাবি জানো রাজ্যপালনা মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাयो तांगै नों खायलायलिया सा বিচার বিভাগীয় কমিশন नों चिफ मिनिस्टार तंगै तांगै नों खायलिया तांगै राज्यपालनि थानि नों राज्यपालनि थानि आफोर मेमोरेन्डाम रिना ना उग्रपन्थी उखलक साबो तं नायनानै बागै नों इनक्वायरि तां खालायलिया नैनि जरावो नों चिफ मिनिस्टार तंमोन समय तामो किरिमा तं निनि साबो तामो केबे मुं टंटां नों स्राय स्रायकै सायमैया अमति हायकेनो अब सिमिया 8 तारिख सेप्टेम्बर 2020 खोयाओ चारटा गाँव पंचायत वानजै गाँव पंचायत बांग्लादेशनि फ्लेक्टिसा जाखा अथच फ्लेक्टिसा रंग एगेन्स्ट नों कोनो कासे केस एफआईआर खायलिया बरने एगेन्स्ट कोनो कक सालिया नों हिंगाखाय आबोनि बागैनो आं मानिक सरकारनो सानानै नायो नेनि थानि जुदि बलं बरक बाय टेररिस्ट अर्गानाइजेशन बाय उग्रवादी बाय उग्रपन्थी बाय जुदि रिजनल पार्टी बा कोनो बरक जुदि हालक टं टं माने प्रूफ टंखां जाखाय प्रमाण टंखां जाखाय नों गभर्नमेन्टनि थानि रेडि गभर्नमेन्टनि रिवै तथ्य रिवै नों सुबादि गभर्नमेन्ट न केबो नाया अरंगधु गाय नों तांगै रियावै नों मिडियाव सिमि कक साइटं गभर्नमेन्ट खाय सुबाया तांगै साया नों पुलिस नखाय अमनतिनि त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरक सायमानानि मुसुंगो आं माननीय मुख्यमंत्री नाने कयनानि मुसुंगो विरोधी दल नेता मानिक सरकार जे कक सामानि अमन तथ्य तिख्लायनानै बागै इमिडिएटली मानिक सरकारनो एरेस्ट खालायनानै नांगौ एवं बन पुलिस रिमान्ड टुबुय बिन थानि तामु तथ्य तं अब तिख्लायनानै नांगौ आबोनि बागैनो आं आपिल खालायनाय त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार बरम गोनां बिप्लब कुमार देबनो इमिडिएटली मानिक सरकारनो एरेस्ट खालायनानै नांगौ ब तथ्य रियांगाखाय एवं पुलिस रिमान्ड टुबुय जे बकक सामानि साबै साबा हालक दं अब तिख्लायनानै उंथन गाय आबोनि बागैनो आं त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकरंनो सानाय जे त्रिपुराओ जुदि बलं बरंनो सुबावै तंखाखाय जुदि मदद दी तंखाखाय आबो अंका सीपीएम नि नेतारक एवं हालक एवं बलं बरक साबोबाय साबनि मदद माखा तामंखा अब कासे टकशो खायना नंथन आ टकशो मानिक सरकारनो तुमनांथन आं रंजित देबबर्मानो इनभाइट खायना नंथन बबो डकुमेन्ट्स तो फाइटन आंबो डकुमेन्ट्स तो लां थाङाना विजय रांखनाबो आरो इनभाइट खायना नंथन आईएनपीटी आईपीएफटी नि ने अजमारनो इनभाइट खायदि टकशो आसुग्रिदि हादि सालायना बिनथानि तथ्य तंखा बाव सातन चिन्थानि तथ्य तंखा जों प्रुफ दिनाय फायदि साबो मदद दाता जों प्रमाण खायलायानो ताइ ताम सानाय आंका आसिक सावैनो ताखौ बुखुरक नरबो वानसुगैनदि जे अमति खायनो मानिक सरकार त्रिपुरा हास्तेव ताबुसक जरा त्रिपुरा सरंनो जिनि निरह निरस्त्र बररनो सामुं टांचानाय रंनो अत्याचार निर्यातन खालायनानै बागै पुलिस आर्मी सीआरपीएफ बीएसएफ आसाम राइफल बेंक साइरि वै त्रिपुरा सरंनो नग नग कासावै सातंनानि बागै बोरि रंनो रेप खालायरिनानि बागै जे ब जिनका चाइतो गैतंमानि अमनि बिरुद्धे जों जत्तनो खरां माति सानाय मा बोसालायनाय आन्दोलन मा खालायनाय ताइ काइसा कक बेलायखे खा दुख नांगौ मुक्ति खालायो सालकिसा सिगां चाकमा गात सिनि खरकसा बुखुक रेप उंहा आरो 6 जना आसामिनि मुं फायका ताबुक बरंनो जे मेन कालपिट दं रमजायगा खरंनि बर बांलादेश खारथां गायन खानाव मिया ताइ खरकसा आम बासावो ताइ खरकसा सिनि बुखुक रियां जो गोथैमान खा अमतेके साल बुरुम बुरुमनो चिनि बोरिर रमफिरा जागो बोथार जागै दं ताइ बोसोक जों सह्य खालायसिनाय ताइ बोसोक जों बरबाय सातक जाखसिनाय अमनो आं त्रिपुरा हास्तेनि जत लोकरंनो सोंनानै मुसुंगो नरक ताबुक बदा सिरिं सिरिं टंसिनाय नगा सुग्लाय खुसुरुय फायदि
yak by yak romlayoi thanchanglayoi kothalayoi lama nokhollaisene o satok jangmani yakni yognani bagai o nirjaton অত্যাচার khlaijangmani o bosangrogoi thogoi satok jangmani no yak kangnani bagai phaidi जों जतन थानचांलायसिवानो आसिक सावैनो हायनो हाय जतन खाकाहाम ताय हामजामायाफोर आन कक मुथाका जतन खुलुमबायखा।